हेलो एवरीवन मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल जीकेजीएस बाय वासुदेव यूट्यूब चैनल को। आज क्लास टी निश्चित भाव में आपण मानी इंपोर्टाट रगक आसूा समस्त स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम एवं सेंट्रल एग्जामिनेशन गुरुत्वपूर्ण जो मैंने चैनल को प्रथम थर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करूँ शेयर करूँ एवं कमेंट करने भूलें ना। तेणु डेरी न करी चलते आज क्लास को स्टार्ट करवा। फास्ट क्वेश्चन आपण मान रही व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड। पृथ्वीर आउटर मोस्ट लेयर को कौन कह जाए। यार सठिक आंसर जो ऑप्शन ए क्रस्ट जहाँ को सीएल बोली कह जाए जहाँकि सिलिकॉन आउ एल्यूमिनियम रे आउटर मोस्ट लेयर टी क्रस्ट गठित अटे। से भाव में यार मांटाल रही मांटाल का हाथ गठित मांटाल आपणकर सीमा सिलिकॉन आउ मैग्नेशियम रे यह गठित अटे। आगू बढ़ा इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which original duties were added by act। मोर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रही क्यों एक्ट द्वारा ता जो आमर ओरिजिनल ड्यूटीज गुड़ा रही ताको ऐड करा जायछि। या होछि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जहाँकि 1976 रे होइथिला। यही अमेंडमेंट एवं क्या द्वारा होता ना सोरन सिंह कमिटी। यह हूँ सोरन सिंह कमिटी द्वारा 1976 मसीह 42nd अमेंडमेंट एक्ट यह एडेट करा जायथिला जहाँ को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कह जाए। ये गोटे क्वेश्चन आपण मानक आसो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली क्या कह जाए। आंसर हो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कह जाए। आगू बढ़ा इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क। जो रॉ सिल्क रही तार लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया क्यों इंडियन स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अटे। यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी कर्णाटक। कर्णाटक हूँ रॉ सिल्क लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अटे। नेक्स्ट हु वाज द फाउंडर ऑफ द तुगलकाबाद सिटी। तुगलकाबाद सिटी रो फाउंडर किए अटंती। यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी गियासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद सिटी रो फाउंडर होचंती गियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट आगो बढ़िबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज इन द रीजन। निम्नलिखित मध्यरु क्यों रीजन रे आयरन एवं स्टील फैक्ट्रीज गुड़िक रही। यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो जहाँकि महाराष्ट्र नेक्स्ट आगे बढ़ा हु वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी रो फाउंडर किए अटंती। यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी होचंती खिलजी डायनेस्टी रो फाउंडर अटंती। आगू बढ़ा व्हाट वाज द चिपको एजिटेशन अगेंस्ट। चिपको मूवमेंट कौन पाई होइतिला। यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन एवं गछ काटिबा को रोकिबा पाई चिपको मूवमेंट होइतिला जहाँकि उत्तराखंड राज्य रे होइतिला। जे कहा द्वारा होइतिला ना सुंदरलाल बहुगुणा नामक जड़े व्यक्ति गछगुड़ी को काटिबा को रोकिबा पाई से गछ को कुंढेई धरिथिले जहाँ को चिपके होगी रही से चिपको
ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା ନା ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚିପକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟଟି ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ୱାଜ କିଲ୍ଡ ହ୍ୱାଇଲ ପ୍ଲେଇଂ ଦ ଗେମ୍। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କେଉଁ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଚୌଗାନ। ଚୌଗାନ ଖେଳିବା ସମୟରେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ପୋଲୋ ଗେମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। Which Sultan of Delhi is known for taking bold decisions during the rule? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀର କେଉଁ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି? ଏହାକୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ, ଯିଏକି ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲ୍ଡ ଡିସିସନ୍ ସେ ସମୟରେ ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସୁନା ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରୂପା ଦେବି। ଏହିଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ସେ ବୋଲ୍ଡ ଡିସିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ନେଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ହୁ ଡିଟରମିନ୍ ଦ ଜିଡିପି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତର ଜିଡିପିକୁ କିଏ ଡିଟରମିନ୍ କରିଥାନ୍ତି? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅଫିସ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମିଶନ ହେବନି, କି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବନି, କି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ମଧ୍ୟ ହେବନି। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ CSO। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅଫିସ୍। ନେକ୍ସଟ, which court has the power to issue order for common law rights? କେଉଁ କୋର୍ଟ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପାୱାର ରହିଛି କମନ ଲ ରାଇଟ୍ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିବା? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର କମନ ଲ ରାଇଟ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖରେ ସେହି ପାୱାର କେବଳ ରହିଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାୱାର ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଲେଣ୍ଡର ଫଲୋଇଂ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଲେଣ୍ଡର? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ RBI। RBI ହେଉଛି କ'ଣ? RBI ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି RBI। RBIର ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ? ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। On January 1, 2015, which of the following government bodies was renamed as National Commission? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କମିଶନଟି ଜାନୁଆରୀ 1, 2015ରେ ତାହା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ହେଲା? ଏହା ହେଉଛି ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ। ନେକ୍ସଟ, which of the following is famous for ମିଥିଲା ପେଣ୍ଟିଂ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ମିଥିଲା ପେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିହାର, ଗୁଜୁରାଟ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ବିହାର। ବିହାରରେ ଯାହାକି ମିଥିଲା ପେଣ୍ଟିଂ ରହିଛି, ତାହା ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ମଧୁବନୀ ପେଣ୍ଟିଂ ବିହାରର ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ, in which year did Bhagat Singh and B.K. Datta throw a bomb the Central Legislative Assembly? ଆମର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ରହିଛି
କେତେ ମସିହାରେ ଭଗତ ସିଂ ଆଉ ବିକେ ଦତ୍ତ ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 1929। Which of the following organisms is responsible for sleeping sickness? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ଟି ସ୍ଲିପିଂ ସିକନେସ୍ ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ। ନେକ୍ସଟ, rainfall is measured by an instrument is called rain gauge। रेनफॉल को मापा ପାଇଁ इंस्ट्रूमेंट जो व्यवहार कराए कौन कहा जाए? रेन गेज। नेक्स्ट, manuscripts were usually written on palm leaf। जो manuscript गुड़िक लिखा जाउଥାଏ से समय रे ताहा क्यों पत्र लिखा जाए? ताहा पाल्म ट्री रो लीफ रे लिखा जाउथिला। आगो बढ़िबा। Which of the following trees is found in mountain forest? निम्नलिखित मध्यरु केउं गछ गुड़िक माउंटेन फॉरेस्ट रे देखिया को मिली थाए? यार करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी सेडार आउ पाइन गुड़िक माउंटेन फॉरेस्ट रे देखिया को मिली थाए। नेक्स्ट, Where are villi present in the human alimentary canal? ह्यूमन alimentary canal रो जो villi present केउंठारे रहिछि? ଏହା होजंती सठिक आंसर हो स्मॉल इंटेस्टाइन रे हम जो villi रहिछि ताहा प्रेजेंट रहिछि केउंठारे? स्मॉल इंटेस्टाइन रे। नेक्स्ट, आगु बढ़िबा। The Article 43B was inserted as the dash in the Constitution of India। Article B ताहा गोटे कौन? यह रही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी केते रही ना? आर्टिकल 43B DPSP। नेक्स्ट, which Constitution of India states that no person shall be eligible for election as President of India unless he has completed the age of dash years। जने राष्ट्रपति हेबा पई तांकर मिनिमम इज केते हवा आवश्यक? यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी 35 वर्ष। जने भारतर राष्ट्रपति हेबा पई तांकु 35 वर्ष हेबा आवश्यक। से भाव में लोकसभा मेंबर होगापी मिनिमम 25 वर्ष होगा आवश्यक एवं सीएम होगापी मिनिमम 25 वर्ष होगा आवश्यक। से भाव में राज्यपाल होगा 35 वर्ष होगा आवश्यक। नेक्स्ट, आज क्लास टी सरी जाइए। देखा हवा आ गोटे नुआ वीडियो रे। जदि वीडियो को आपन को भल लगी था तेज निश्चित भाव में गोटे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एवं कमेंट करने भूलें नहीं। देखा हवा आ गोटे नुआ वीडियो रे। जो मैंने चैनल को प्रथम थर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि आमर समस्त नोटिफिकेशन प्रथम आपण पाखे पहुँची पार। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखा हवा गोटे नुआ वीडियो रे। थैंक यू।